عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولو حبريتاتات نابيتو مستصعانو أقدموا ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعوم أسمرها باترياريك أرثوذكسايت بيتكريستيان بمخنيات بعد لدتك على براخيبهم مبل شادشاي باترياريك أرثوذكس توادو بيتكريستيان إرترام أبونا باسليوس قداماي بمخنيات بعد لدت كريستوس على براخيبهم كبراتن حزب كريستيان أموداتا بعد لدت كريستوس ببعمتو كنخبرو كلنا اغزابيهر كمز عزازنا بركة كنرخبلو منتي عقمنا بزفقدهم نتصقمات كنرد نسوءنات كنكافل حزنات كنازز حمومات كنبتصحن نزعرغو كنكدنن قلاو حسب وجدنا بمأسر فقرة أساسيرنا حدنتنا تناخيرنا صنع تسفا سنقنا كنركب كلنا يكبل قليت أمالهم أبتي أمنغستاو مع خنات زينا زوات أملغتي نايتهم باترياريك نبيت منغستي كانت صنع حاقرنا كنا لمعن كنحلوون يصنح اللي زي بهاليمو مدهاني علم بعلنا بعل حقوس كيرو نهاقرنا نملع علمنا سلامي هابنا زتبارخن زتقدسن بعلدت ما يقبرنا يلمالهم بلدتو سلام عركن كونا تقاريدو زنبرت صنعنا يصلمن دغتقنتيتو أمنغو اغزابيهرن سبن ملاخت سبن نفس سجان حزبن عذابن عرق خنم نزيهم دما قدسان ملاخت امدرون السلام يخون زبالو قبل تسمع مالهم وانا محضر منبر باترياريك زنبرو ابن باسليوس افلما تحساس كتشع 24 باترياريك كتاب كريستيان كخونو بسينودوس دحر ممراصوم ابطري كتشع 5 دما وقعوا بعل شمات سرعه قبام كمز تقبرلهم يذكر بخالي زينا هندي نايكل تشع 26 بريزيدنتنت بريكس كاب برازيل بوقع وسيدات ولام عزيز خون زلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اقراو متتتاو قطو باوصقتن ابزحي للزلو اوانيم ابتي برازيل تخيد فليات وكلت زترخبو لاخيبا مرحت بريكس امباسادر برازيل ماوريسيو ليريو ناي بريزيدنتنت وسلطان بتمثالتنا امباسادر هندي سوكادر ديليلي اركيبولوم امباسادر ديليلي ابتوان كمزبلو اتغجلا ابوان بريزيدنتنت هندي زوهابو تخرته ابقص علي مدلواتن مرددان كخونيلوم بتوساخي نقدامنت امم عبال زركب هاجراتن حدشتي اغوراوያን لوطታት ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ምዃኖሙን አመልኪቱም ፕሬዝዳንትነት ህንዲ ብዝል ዓለ ዲፕሎማሲያዊ ቁጠባን ወጥሪ ዝተዓጀበ ከም ዝኾኑን ተጽቢት ይግበራሎም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ንብሪክስ ዘለዎ ጽልኢ ንጹር ገይርዎ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሐምለ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራት ብሪክስ 10 ሚታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ክጽዕን ምዃኑ ኣፈራሪሑ እዩ ብፍላይ ህንዲ ካብ ሩስያ ነዳዲ ብምግዛእ ምኽንያት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ህንዲ 50 ሚታዊት ቀረጽ ኣንቢራላ እዚ ድማ ኣመንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ንግዳዊ ድርድር ከቢድ ገይርዋሎም ህንዲ ክትሕዝ ከላ ሓይልታት ኣሜሪካ ናብ ርእሰ ከተማ ካራኻስ ቤንዙዌላ ኣትዮም ንፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ሃገራዊ ክተዓበጊስ ይርከባሎም እዚ ስኩምቲ እዚ ብኣባል ሃገራት ብሪክስ ብፍላይ ድማ ብቻይና ብራዚልን ሩስያን ብትሪ ተኾኒኑ እዩ ህንዲ ኣብቲ ጉዳይ ጥንቃቐ ዝመልኦ መርገፂ ዋላ እኳ ተሓዘት ከም መራሒት ናይቲ ጉጅለ ዝተፈላለየ ረብሓታት ሚዛን ንምሃብ ከበድቲ ዕማማት ከም ዘጋጥማ ድማ ይሕበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ንርብዒ ቁጠባዊ ዓለምን ፍርቂ ህዝቢ ዓለምን ከም ዝሕዛ ይግለጽ ناب سوماليلاند زبصح اسرائيلاو منستر قلطيفو ناب هاغرو كم زتملس تحبيرو منستر غدات وصا اسرائيل نفلما غيزي اب سوماليلاند وقعو مبصح كايدلوم اتلومي ناب رس ختما هارغيسا بمبصح مسمرعت سوماليلاند زترخبه غيديون سار قلطيفو ناب هاغرو كم زتملس نمفلات تخيللوم اسرائيل ب 26 تعصاس سوماليلاند كم ناص لالاويتن هاغر افلطو دحر مهابايم اتلعلواي منستر ناب سوماليلاند اتينيرو كاب هارغيسا دحر موصو ابزهابو حبريتا دمام بعدما بريزيدنت عبد الرحمن عيرو ناب سوماليلاند فلام وقعو مبصح مكيادي عبي كبري سمعان كبل قليصلوم از مبصح زي ملختيو امنغو اسرائيل سوماليلاند زولو زمدنا نمدنفاع تلعلنا كم زلنا زملختي كبل منستر جدوان سار تقيسلوم مس بريزيدنت عبد الرحمن زركبوم سب سلطان تراخيبو كم زترزرارب بمغلاصون نلالاونتن هاغراو حدنتن افلطو مهاب نابزخون وغن زنصاصره كم زيكونا نصيرلوم عيروب وغنو اتدحري 4 عامت تفصم زبلو مبصح كم زحقوسو بمغلاص نت منغست اسرائيل نريبابليك سوماليلاند افلطون مهاب ب 26 تعساس 2025 زوسدوم تاريخاون تبعن سمغمتي زلن مسكنا قرب كبلني يدلوم سوماليلاند تتامامن حلافنتاو مشارختن مخانن كمون استراتيجيكاو اقامامطا زلوان زباون عالماون سلام صتتا هناص صمدون صنعتو فاينت كم زلوام دغي مكرغاغص يدليللوم اب مقادشو زلو فيدرالاو منغستي نتزي حقاو زبولو مبصح نايت العلوا اسرائيلاو زلوم تقاوم غليص يركبلوم نزي منستر غدات وصا اسرائيل
ናብ ሃርጌሳ ዝገበሮ ወራር ኢሚግሬሽን ብትር ንኹንኖ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎም እስራኤል ወሲዳቶ ዘላ ውሳነ ካብ ሞቃዲሾ ግብፂ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ጅቡትን ቱርክን ዝርከበን ሃገራት ትዞባ ሓያለ ተቃውሞ ገጢምዎ ከም ዘሎ ድማ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ብዓርቢ 26 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎምን ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ከም ናጽን ላዕላዊት ሃገር ወጋዓዊ ኣፍልጦ ከም ዝሃብናያ ከፍልጥ ይደሊ ክብል ሓቢሩ ነይሩ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ሳር ፕሬዚዳንት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ሓበራውን ሕድሕዳውን ኣጀንዳ ፈሪምና ኣለና ንህዝቢ ሶማሊላንድ ዓወት ብልጽግና ናጽነት ምንኤሎም ክብል ድማ ኔታንያሁ ኣብ ኤክስ ጽሒፉ ነይሩ ንትካል ስለ ወፃኢ እስራኤል ሞሳድ ከምኡውን ሚኒስትሪ ሳር ምስቲ ጉዳይ ብዝተተሓዘ ብፍሉይ ምምስጋኑውን ኣቓልቦ ብዙሓት ዝሰሓበ ጉዳይ ነይሩ ቻይና ሕብረት ኣፍሪካ ዝርከቦ ሓያለ ሃገራት ውዳባትን ሶማሊላንድ ኣካል ሶማልያ ብምዃና ከም ላዕላውነት ሃገር ምፍላጣ ኣብ ሶማል እቲ ዞባን ዘይምርግጋዕ ኣሉታዊ ኣብነት ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን እየን ብወገን ነይቲ ኣብ ሞቃዲሾ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ላዕላውነት ሶማል ኮነ ኢልካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምባል እቲ ብእስራኤል ዝተወስደ ውሳነ ነጺግዎ እዩ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብዱራሕማን መሓመድ ዓብደላህ ግን ታሪኻዊ ህሞት ክብል ፈላማ ኣፍልጦ ምርካቡ ከም ዝሐጎሰዩ ኣፍሊጡ ነይሩ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ ተሪር መግለፂ ሶማሊላንድ ዘይትንጸል ኣካል ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ምዃና ዘነጽር መርገፂ ወሲዱ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓድነት ላዕላውነት ግዛዊ ምሉእነት ሶማል ንምድኻም ዝግበር ፈተነ ንመሰረታዊ መትከላት ሕብረት ኣፍሪካ ዝጻረር እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብ መላእ ኣህጉርን ንሰላም ምርግጋዕ ኣዝዩ ሰፊሕ ጽልዋ ዘለዎ ሓደገኛ ቅድመ ኩነት ዘቐምጥ ሓደጋ ኣለዎ ድማ ይብል እታ ኣቐዲማ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ክትህባ መብጻዓ ኣትያ ዝነበረት ኢትዮጵያ ንውሳነ እስራኤል ብዝምልከት ዝኾነ መግለፂ ካብ መሃብ ተቆጢባ ትርከብ ኤርትራ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ብዝምልከት ካብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘየወላውል ንጹር መርሲ ክወሃበያ ጸዊዓ ነይራ ቻይና ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሕልናዊ ሓላፍነት ክትስከም ከምኡውን ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ዘየማት ምላሽ ኣብ መሃብ እጃማ ክትዋፅእ ዝጸውዐት ኣስመራ ነቲ ውሳነ ምስ ጉዳይ ታይዋን ኣተሓሒዛቶ ምንባራ እውን ዝዝከር እዩ እቲ ጸወታ ሚስጥር ዘይኮነ ንሓያለ እዋን ክትጃእ ዝጸንሐን ሓደገኛ ዞባውን ዓለማውን ቅልውላው ዕንወት ዘላዓልን ሓደጋ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ብመንገዲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዝወፀ መግለፂ ዝነቅፍ እንተኾነ እቲ መግለፂ ኤርትራ ንእስራኤል ይኹን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብስም ኣይጠቐሰን ዘሎ ቤጂንግ ብወገና እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ነጻ ላዕላዊት ሃገር ብወግዒ ምፍላጣ ቻይና ዘለዋ ከቢድ ስክፍታት ተሪር ተቃውሞን ገሊጻ በመሰረት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኻዊ ሕግን ሶማሊላንድ ዘይትንጸል ኣካል መሬት ሶማል ምዃና እዩ ዝግለጽ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ሶማል ባዕላ ትርከበን ሓያለ ኣባላት ሃገራት እስራኤል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ከም ዝተቃወማ ገሊፀን ምንባረን ዝከር እዩ ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብውህደት ክሰርሑ ጸዊዑ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ 2026 ብፍልጠትን ሞያን ሃገራዊ ዕማማት ንምዕዋት ብዝለዓለ ውህደት ክሰርሑ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ሃገራት ስካንዲኔቪያን ከምኡውን ኣዋሃዲ ኤምባሲታት ኤርትራ ኣብ ኤውሮፓ ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ ጸዊዑ ኣብቲ ብንቕሓት ንኹሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ብሰለስተ ጥሪ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ጄኔቫ ኣብ ዝተኻየደ ዓብዪ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ተረኺቡ ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገር ብመንጽር እዋናውን ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ምዕባለታትን ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ንኹሎም ዘጋጥሙ ብድሆታት ብውህደትን ስጡም ሓድነትን ሰጊሩን ሃገራዊ ክብርታቱ ዓቂቡን ኣብ ዝሓሸ መድረኽ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ኣብዚ ዘለናዮ ተሃዋሲ መድረኽ ኣባላት ራብዓይ ግንባር ብፍላይ ድማ መንእሰያት መሳርዖም ኣስጢሞም ሃገራዊ መደባት ኣብ ምዕዋት እጃዎም ከበርክቱ ትጽቢት ይግበር ክብል ኣዘኻኺሩ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካልኦት ሃገራውያን ትካላትን ኣብ ጄኔቫ ዝኾነ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ብወገኑ ሳላሕ ሓያል ጻዕሪ ውህድ ስራሕን ኩሉ ፈተነታት ተሰጊሩ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ክብጻሕ ተኻኢሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ገዳይም መንእሰያትን ስነ-ጥበባውያንን ዝተሳተፍዎም ባህላዊ መደብ ናቱ ነጸብራቕ ብምዃን ኪንዮ ጽምብል ሓድሽ ዓመት ዓብዪ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ኣቶ ምዕረተ ኣብ ማሊክ ብግድኡ ብዘይ ውህደት ሓያለ ውዳበ ዝዕወት ሃገራዊ መደብ ዝዕቀብ ክብርታት ስለዘየለም ከምዚ ዝኣመሰለ ምትእኽኻብ ምክያድ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ይግባእ ክብል ተላብዩ ኣቦ ወንበር መንእሰያት ግደፍ ኣብ ስዊዘርላንድ መንእሰይ ኣጎስቲኖ ርእሶም ድማ እቲ ባህላዊ መደብ ንስነ ጥበባውያን ሰለስተ መድረኻት ዝሓቆፈ ምዃኑ ብምግላጽ መንእሰያት ቀንዲ ሕመረት ወጻኢ ወለዶታት ስለ ዝኾኑ ረዚን ሓላፍነት
ከም ዝስከሙ ተገንዚቦም ብንቕሓት ክነጥፋለዎም ክብል ተላብዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ መሕትት ከካይድ ምዃኑ ተገሊጹሎም ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ንእዋናዊ ጉዳያት ብዝምልከት ቃለ መሕትት ከካይድ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩሎም ኣብ ሁሉ ዓለማውን ዘባውን ምዕባለታት ከምኡውን ዘበይታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ቃለ መሕትት ምስ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክካየድ ምዃኑ ንሕብር ክብል እቲ ሎሚ ካብ ኣስመራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ቃለ መሕትት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዙሓት ዜጋታት ሓድሽ ነገር ምስማዕ ዝፅበይዎ ኣገዳሲ ፍጻመ ምዃኑ ይፍለጥ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ሕጂ ዘካየዱ ቃለ መሕትት ብቐንዱ እታ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ሓድሽ ምዕራፍ ወጥርን ምትፍናንን ከምኡውን ዞባዊ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጉዳይ ሶማሊላንድ ሱዳንን ናብቲ ኣፋፍ እዋን ኣትዮ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝካየድ ብምህላው ዝሰፍሐ ኣተኩሮ ናይቲ ፕሬዚዳንት ናብኡ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሎም እዚ ሓድሽ ቃለ መሕትት መዓዝ ከም ዝካየድ ግን ብንጹር ዝተፈለጠ ነገር የለን እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም